বেটি হে সাধু সন্ত বসি মাই গো মোদালসি আর কথাটা মোর কহ হসি হসি বাবুরে হেতি লাগি যুদ্ধকে যাব বলে অস্ত্রকে সব বলে তৈয়ার করে থিবি অস্ত্র যদি নাই ধরি ভলসে বলে যুদ্ধ নাই করি আর যুদ্ধ ক্ষেত্রকে যাবার মোর সর্টিপি লেটি গলা বলে হেবা হেতা নাই হে পারে প্রকৃত যোদ্ধা বলে যুদ্ধ ক্ষেত্রকে হে অস্ত্র সজে করে যাইতিবা হাগো রাধা চন্দ্র সেনা ধীরে আরে বিবাহ হইছিল কি নাই মাই বিবাহ হইছিল কি নাই গো বিবাহ হইছিল কি নাই যদি বিবাহ কেন বসে মাই গো মোদালসি যদি বিবাহ কেন বসে মাই গো মোদালসি কথাটা মোর কহ হসি হসি बिपिन जाल डर वाला है प्रश्न उत्तर लगी प्रख्यात और है संबलपुरी लगी नुहे प्रश्न उत्तर जेती अधिका है से है बिपिन जाल डर हेतकी मार्केट ने सेटा भल करी मने रखिथिबो और चंद्रसेना के तमे धरि गिरी पलालो कि बिहा हेथिलो केन थाना बिहा के हे कथा कहबो और तमर निर्बंध के केन तिथि रे हेतला केन पर हेतला जे ए कथा टिके मते बुझे गिरी कहि दियो जल्दी कह बाबू गो माई गो कहि देला पला तो गो बाबू कहि देला पोलावार कथा छाड़े दियो जदि नाही बोलबो बोला सिंधी फुड़मी आजी फटे देखो तो सिंधी केनता फटाबो बोले छ अरे हे मोटिया रे तो हे मोई नाही थिले बोले हे मोटिया हला फटानी अरे हे खोपरा हला फाले जाती जाती जिनी किंतु छाड़बाटा ना छाड़े आजी बाबा हां हां कान के देर की सुनो गो पिला हां हां कह अगो श्री राधा कांति सुजना राधा चंद्रसेना विभाक्षण भूषधन पत्नी कीर्ति दानव चंद्रसेन पत्नी जटिल जन जे दुहे थिले पुत्रिक राई दामोदर सेवा करुथिले राई दामोदर सेवा करुथिले जमुना रे हई एक सुजने गरीला बिताने को गरीला बिना एक सुजने गरीला बिना को दिने कणा है जानी अगर आई दामोदर कृपा बोइले तो संगे गर्भवास होइले कीर्तिरा धंकु कले जन्म जटिला गर्भ चंद्रसेना जन्म जे माबुगो हां हां कीर्ति कणा है जानी का है छे जन्म हेथिले हां हां जटिला गर्भ गपिला हां हां चंद्रसेना जन्म हेथिले हां हां बाबुगो हां हां पिला रे हां हां अगर आई दामोदर कृपा बोइले तो संगे गर्भवास होइले कीर्तिरा धंकु कले जन्म जटिला गर्भ चंद्रसेना जन्म जे दिने जमुना रे हेले भेट हां हां बाबुगो हां हां कीर्तिरा बोइले मुझियो जन्म कली हां हां अगर कीर्तिरा बोइले मुझियो जन्म कली हां हां जटिला बोले मोर पुत्र सुजने जटिला बोले मोर जटिला बोले मोर पुत्र सुजने जटिला बोले मोर
বাবু গো সেতকি বেলা জটিলা কাঁ বলে জানিছ আগ জটিলা বইলে সঙ্গ তম পুত পাই পাইত হ্যাঁ হ্যাঁ কথা পূର୍ବରୁ ଥିଲା କସତ୍ୟ হ্যাঁ হ্যাঁ রাধা যৌবন প্রাপ্ত যে রাধা চন্দ্র সেনা জাণ হ্যাঁ হ্যাঁ আর বিবাহ জনক পিতা মাতা কলে হ্যাঁ হ্যাঁ আর বিবাহ জনক বাবু পিতা মাতা কলে হ্যাঁ হ্যাঁ হে মঙ্গলা লতি বেল বৃহস্পতি সেঠারে যাইবি রে সেঠারে যাইবি মিলাগ মোহন সেঠারে যাইবি রে বাবু গো মাই গো রাধা আর চন্দ্রসেনাଙ୍କ রাশি কাଣା জাଣିଛ କାଁ গো বাবু ହଁ କେ ରାଶି বাবু গো ମାଇ ଗो আগ চন্দ্রসেনাଙ୍କ রাশি মে সাত জান রাধাଙ୍କ রাশি বিচ্ছাত পুণ এ দুহিଙ୍କ যদি বিবাহ হইব বিবাহ বাবু গো চন্দ্রসেনা রাশি মে সাত জান রাধাଙ୍କ রাশি বিচ্ছাত পুণ এ দুহিଙ୍କ যদি বিবাহ হইব চন্দ্রসেনার নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিব যে তা শুনি চন্দ্রসেন ହଁ ହଁ আর কি করিবি বলি মনে ভয় করে আগ কি করিবি বলি বাবু গো মনে ভয় করে ହଁ গলে কগর কেন সুজনে বাটরে দেখিলে কৃষ্ণ বাটরে দেখিলে কৃষ্ণ গো মন বাটরে দেখিলে কৃষ্ণ বাবু গো ମାଇ ଗो যেତେବେଳେ ସେ বাবু গো ହଁ ହଁ আগ হয়েছে জানিছ পিলা କାଁ ହେଇଛେ বাবু গো ହଁ ହଁ আগ কৃষ্ণଙ୍କୁ আনি বিবাহ କରାଇଲେ ବିବାହ ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଣାକୁ ଦେଲେ ହଁ ହଁ କୃଷ୍ଣ ଫେରି ଗଲେ ନିଜ ସଦନ ବାବୁ ଗো ମାଇ ଗो ଯେତେବେଳେ ଧୂଆ ହେଇଗଲେ ରାଧା আর কৃষ্ণ গো পিলা ହଁ ହଁ আর কোন হয়েছে জানিছ କାଁ ହେଇଛେ বাবু গো আগ কৃষ্ণଙ୍କୁ আনি বিবাহ କରାଇଲେ বিবাহ চন্দ্রশুଣାକୁ ଦେଲେ কৃষ্ণ ফেরি গলে নিজ সদন বাবু গো এপরি বিবাহ চরিত গো পিলা ହଁ ହଁ আর কোন হয়েছে জানিছ କାଁ ହେଇଛେ আগ কৃষ্ণর স্বামৃত গো বাবু চাচেরি লীলারে ହଁ ହଁ আগ কৃষ্ণর স্বামৃত গো বাবু চাচেরি লীলারে অছি বিবাচ গীত সুজনে বিপিন পদ জড়িত বিপিন পদ জড়িত গো মোহন বিপিন পদ জড়িত বাবু গো ମାଇ ଗो ହେଲା କାଁ ବୋଲ ଚାପିଲା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ହେଲା